யோ அது என்ன அது என்ன யோ அது என்ன சொல்லு அது என்ன சொல்லு. ഭൂലോക കേടികൾ, ഭൂലോക കള്ളന്മാർ, ഭൂലോക റൗഡികൾ ഇവർ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണചക്രം തിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ അനുയായികൾ ഇതേ ചക്രം തിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് എന്നാണ് சொல்லு என்ன அது ரைட்டா அடிச்சா பழுகுல வந்து போறோம். என்ன ஏங்க நவருங்க ஏங்க நவருங்க ஏங்க சொல்லுங்க அது என்னது ஏங்க. കള്ളത്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അതാണ് സംഘികൾ. என்ன சொல்லுங்க அது என்னங்க என்னதுங்க அது ஏங்க வாங்கனா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம். ഇവൻ്റെ ഈ ആക്രോശം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. ഇവൻ്റെ പെണ്ണും പിള്ള ഈ ഹോട്ടലിൽ പ്രസവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. சொல்லுங்க என்ன அர்த்தம். அது பள்ளியே இல்லையா தவறுனா இத்தனை உசுரெல்லாம் போச்சுன்னா என்ன யாரு பொறுப்பு. ഇത് കോയമ്പത്തൂരിലെ പ്രശസ്തമായ കോവൈ ബിരിയാണി സെൻറ്റർ. ഈ ബിരിയാണി സെൻറ്ററിൽ 4 സംഘികൾ ബിരിയാണി കഴിക്കുവാൻ വന്നു. കാശില്ലാതെ ഓസിന് കഴിക്കാം, എങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്ന് അവർ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചത് പ്രകാരം അവർ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം കൊണ്ടാണ് ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നത്. ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം നല്ല കൊഴുത്ത മുഴുത്ത கருத்த കരിഞ്ഞ ஒரு பல்லி. அந்த நால்வரும் தங்களுடன் கொண்டு வந்த பல்லியை உணவில் போட்டு நாடகமாடியது சிசிடிவி காட்சி மூலம் தெரிய வந்தது. அவர்களில் பவானியைச் சேர்ந்த அண்ணாதுரை மற்றும் சரவணன் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மற்ற 2 போலீசார் தேடி வருகிறார்கள். எத்தனை பேரை கொடுத்து எல்லாம் உயிரை சாவடிக்கிறீங்க. ஏய் எடுக்காத நீ நிறுத்து. ஃபுட் ஆபீசர் நான் சொல்றேன் நீ நிறுத்து. நீ அப்படியே நிறுத்து. ஏங்க யாரும் சாப்பிடாதீங்க. ഇത്രയും നീചമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തിളച്ചു മറിയുന്നു, ക്യാൻസർ കുമിളകൾ പോലെ. சொல்லுங்க. ஐயோ ஏங்க போங்க. 108 போன் 108 போன்